अबे छोड़ा तुम्हारे दे साहस ए मोदर हाथ दे दो सीधा बम पकई तब थाना को उड़ाई देबे कहिबे छोड़ा ये इंग्लिश तो दुखिराम थाना को कमे कर उड़ाई देबो सुदना आशा देखी जीवा मोर सरिसा का तनो आशा देखी जीवा मोर सरिसा का तनो आशा देखी जीवा मोर Sola kumpul wajah video tu. Sola Tuhan. Jangan kumpul. Milion saya hati dari waktu baru. Hold kalau इरा म पप्पा 14 पुरुष भूल करन ये इंस्पेक्टर दुखराम सिंह भूल करितो बेसता कहबे सुमिति के दुष्कर्म करछे तू जानिनु ना मुदंगा तेतला पक्का ये सोला दिया दी त्रिभंगी खाने नाचिबो नाम नाचिबो अब नाचबे ए तक भाई तार कोठा देखो की लगे नाचू जिलो काली रातिर अंध काशी भौनी के दुष्कर्म करछि दुष्कर्म नुहे आउ प्रेम करूथला प्रेम दुष्कर्म कैसे मु तो भाई मिलन तेल के आदेश करछि काशी भौनी का टिके सुंदरी तो सेठी भाई मो भाई का टिके प्रेम करूथला अच्छा हां प्रेम करू करू कोन गोटे हेइथिबो बुझिलु आउ काहे के नागरा बडाउछु जा थाना बसु जा मो काशी के दाई कथटा को समाधान कर देबे इरे समाधान होबार चांस নাই इरे काशी आसुमे भाई कोन मिसी आसी थाना रे तो भाई ना रे फार जारी करछु इरे तो भाई ना रे फार जारी करछन्ती माने मु ताकू थाना को नहीं कोर्ट रे हाजर करबी रे
ବାପା ଦୁନିଆରେ କେବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଭାଇ ଭିତରକୁ ଯା କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯା। ଆରେ ଶଳା ଓ ଦେହରେ ଯୋଉ ହାତ ଦେଇଛ ଅଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ହିସାବ କରିବି। ইরে দফা নম্বর 376 কিন্তু মরণ কেশ ইরে ডবল ডবল 30,000 টଙ୍କା দেবে এই কেসটাকে রফা দফা কর। ইন্সপেক্টর দুঃখী ধন টଙ୍କା ମୋ ଜୀବନ ଧନ। ରାତିରେ ଖାଇବୁ ମାଛ ମାଂସ ଛି କର ଇରେ ସକାଳୁ କରେ ମୁଁ ହରି ନାମ। ଧାନ ରାତି କାଶୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭଉଣୀ କି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଇରେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମାନେ କେଶ ପୁରା ଫର୍ସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଦିନ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏଇ ମିଲନ ତେଲି କାଶୀର ବଣି ସୁମିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। ମୋ ବୋହୁର ପାଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆସନ ଦେଖିବ ମୋ ବୋହୁର ପାଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ କଥା ବି ଜଣେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମିଲନ ଗଲୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମିଠା ଆଣିବୁ ଏ ଗାଁ ସାରା ବାଣ୍ଟିବା। ଆପଣ ଛିଡାଇଛନ୍ତି ଏ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। ଇଜ୍ଜତର କଥା କଣ କହିଲେ ତମେ? ତେଲି ଘର ଇଜ୍ଜତର କଥା। ତମ ଦିଲ୍ଲୀ ଘର ଇଜ୍ଜତ କରି କଣ କିଛି ଅଛି? ତମ ତେଲି ଘର ଇଜ୍ଜତର ଇତିହାସକୁ ମୁଁ ପଢି ସାରିଛି। ତମେ ଦିଟା ଖୁଆଇ ଦିଟା ନରକୁ ତମେ ହଉଛ ନର ରାକ୍ଷସ। ରାତି ହେଲେ ଚିଟୁଆଟି ସାଜି ନିରୀହ ପୋକ ଯୁଗକୁ ଖାଇଯାଅ ଆଉ ସକାଳେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭୋଜ ପଟିବାରେ ଲୁଚେଇ ଯାଅ। ରାତି ହେଲେ ଝିଅଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଯାଅ ଆଉ ସକାଳେ ହେଲେ ଭଦ୍ର ପୁରୁଷ ସାଜିଯାଅ। ଦିଲ୍ଲୀ ଘର ଇଜ୍ଜତର କଥା ପାଟି କଲା। ତେଲି ଘର କଣ ଇଜ୍ଜତ? ଏନେ କଣ ଇଜ୍ଜତ? ମୋ ଭାଇଙ୍କର କଣ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି? ତମେ ଦିଟା ହଉଛ ନଷ୍ଟ ପୁରୁଷ। ନଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ତମେ। ଆସି ମୋ ତଥା ଏଇଠି ମାରିଦେବେ। ଆବେ କଣ ହେଲା? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଃଖୀରାମ ଆଗରେ ବିଧବା ନାରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏ ଡବଲ ଦଫା ଲାଗିବ। ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଛି ଯା ଥାନାରେ ବସିବୁ ଯା। ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁଃଖୀ ଧନ ଟଙ୍କା ମୋ ଜୀବନ ଧନ। ଏବେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇ ଟଙ୍କା ନେଇ କେସକୁ ରଫା ଦଫା କରେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲା ପରେ ସେ ଆସାମୀର ମୁଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇ ଚାଲ ଥାନାକୁ। ଆବେ ଚାଲ ଥାନାକୁ। ମୋ ଭାଇ କି ଥାନାକୁ ନବା କଥା କହିଲେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସିଧା ଗୁଳି କରିଦେବି।
ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ମାମୁ ଘର ଫୁଲ ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ଫୁଲ ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ସାଙ୍ଗ ମାମୁ ଘର ଗାଡ଼ି ଆଗେ ମାମୁ ଘର ଗାଡ଼ି ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ କଣ कोर्ट कचेरी देखी नथिल तू देखाई देलु हमको एबेटो कोर्ट कचेरी देखिबा आरंभ होला तो साना भाई परे तम पड़े से दिन छोड़ो बस हमारी आंखें सामने रे हमारी बस रात रे तुम्हें बस बेटा को हड़े चुप हो जा बहू चुप हो जा बाबा तो मारा हुआ है रे बापू तो कटे ऐसे सारे संपत्ति मारी बात सोबे की तवे मारे देलो हम कोण करिथांते ए जीवन प्रति जदि ममता अछि मिलन को बहाई जा ए टोटल संपत्ति तमे भोग करबो संसार और संपत्ति रे लोग मोर ना मोर के राज्य कटे हमो प्रतिशोध हमो बोखरे चलती खाली प्रतिशोध दियो সেই নিয়ারে তুমি दी भाई सोरे कोडी पास है जीवा आपन तो ते हेटिमो सास कर देबे अरे धरिबा সেই জগন্নাথ हे जगन्नाथ महाप्रभु তুমি যদি সতরে দুষ্ট মানক সংহার করুত তাহলে কি ভাই ক সংহার কর প্রভু তব পদ তলে মোর এতিকি গুয়ারে এ হত ভাগিনী না গুয়ারে শুনো দিন মোর मारे धर कले सबु गुंगर फिटी जीवा आज्ञा ए माखन तलिरो आउ इज्जत नाही भाई छोड़ा मिलन को जेल पठाइबो हां मोर पर जवाब दउते ए सेदिन बासर करे इटाକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ହିଁ ନଥାନ୍ତା କେବଳ ତୋର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ରଖିଛି ଆଜି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାରୁ ମାରି ଦେବି इज्जत जग मारी दियो मते मारी दियो घर बहु एमती कौन ठिया है जा घर को जा अरे जा कहूँ भाई तो बच्चे
বলি মু মাখন তেলি তেল দিয়ে ছাড়ি বঙ্কানুয়ে গরু ভেজাল করেনি কি ভেজাল করেনি নাই আর মো হিসাব ভুল হলে ঘোড়াকে